Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Magtiayong senior citizen sa Bugos City gidunggab sa usa ka wa mailhing lalaki. Inahan sa 1-year-old nga bata nga nasamad atol sa bunyag adunay hangyo sa Cebu Archdiocese. Estudyante nga nanghulga sa usa ka tunghaan sa Olango Island gipaubos sa psychiatric exam. Og online threat sa pagpamusil sa grade 7 o grade 8 sa San Jose National High School sa Tacloban City giimbestigahan. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Angol ang magtiayon nga senior citizens human gidunggab sa makadagang higayon sulod sa ilang tindahan sa Purok Pangalwan, Barangay Nailon, Bugos City, gabi niadtong Domingo, Hulyo 12. Ang mga biktima ang 66 anyos nga lalaki ug ang iyang 65 anyos nga asawa. Sa investigasyon sa Bugos City Police, ang mga biktima anaa sulod sa ilang tindahan dihang niabot ang suspitsado ug nagpasilong gawas sa ilang tindahan tungod kay nag-uwan. Giimbitar sa lalaking biktima ang sospek nga mosulod sa ilang tindahan. Mibalibad kini ug nagpabilin sa gawas sa tindahan. Apan paglabay sa pipila ka gutlo, kalit nga misulod ang sospek sa tindahan ug gidunggab sa makadagang higayon ang babae nga biktima. Human makita ang gihimo ngadto siyang asawa, gitukmod sa lalaking biktima ang sospek. Niining tungura siya nausab ang gidunggab sa sospek sa makadagang higayon. Human sa insidente, daling misibat ang sospek sakay sa usa ka motorsiklo nga gimaneho sa iyang kauban. Daling gida ang magtiayon sa hospital diin padayon silang nagpaalim. Parayon pang gisusi sa kapulisan, ang insidente lakip na ang motibo sa krimen. Boto nga iyang ilang ipapasilong kay kini murag konsenso bakit kutkut kusog kay kuwan. Wa sa mag-expect nga mautay na hitabo nga ilarbog dunggab ang iyang asawa kay tulis sa ito ang tuyo tong tawhana. Ilargo og dunggab niya pagkakita niya nga ni gidunggab ang iyang asawa, gilab niya nga tong murag bracelet pan siguro ko. Patay ang 73 anyos nga American biologist, human po sila sulod sa iyang balay sa Sibulan, Negros Oriental. Ang report ni Orchids Lapincaw. Nahitabo ang krimen sa Barangay Ahong Sibulan, Negros Oriental ni adtong Domingo sa gabi, July 12. Gipusil sa ulong Amerikano samtang girape ang iyang 34 anyos nga kalibiin. Sa wala pa mobiya, gikuha sa mga sospek ang kwarta ug alahas sa mga biktima. Matod sa investigasyon sa kapulisan, nagtanaw og TV ang mga biktima sa sala. Dihang pugsanong misulod ang tulo ka mga sospek nga nakabonet. Usa sa mga sospek ang mipusil sa Amerikano. Migawas sa investigasyon nga gilugos ang partner sa Amerikano. Sa wala pa mobiya ang mga sospek, gikawat ang wala pa matino nga kwarta ug alahas sa mga biktima. Matod sa spokesperson sa Negros Oriental Provincial Police Office, aduna nay giumol nga Special Investigation Task Group nga mohimo sa investigasyon sa kaso. Gipaubos na sa Witness Protection Program ang live-in partner sa Amerikano. Samtang gihimo ang investigasyon, wala usab gihisgutan kung aduna bay anak o wala ang mga biktima. Gipaniguro sa SITG nga mahatagan og hustisya ang mga biktima, hilabi na ang kamatayon sa American National. This is still subject for investigation. So there is an alleged that the live-in partner was raped, and then these armed individuals robbed the house. Ako si Orchids Lapincaw, Balitang Bisdak. Nanawagan sa Arsobispo sa Sugbo ang inahan sa 1-year-old baby girl nga nasamad ang tudlo sa kamot sa bildo sa candle holder atol sa bunyag sa lungsod sa Alegria nga maimbestigahan ang hitabo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, words of comfort ug simple apology lang yun ang ipangayo sa inahan sa bata nga nasamdan atol sa bunyag nini sa simbahan sa lungsod sa Alegria. Apan hangtod kuno karon wa pa mahatag sa mahingtungdan hinungdan nga mibatik kini siya og kadismaya. Masakit alang sa usa kinahan nga makita nga nasamdan ang iyang anak atol sa manungdanong adlaw sa kinabuhi sa bata. Ang double celebration, ang bunyag ug first birthday sa anghel. Nahitabo kini niadtong Hulyo 5 sa simbahan sa lungsod sa Alegria. Matod ni Ivana, ang inahan sa bata nga gi-require sila sa simbahan nga mopalit og specific nga kandila gikan sa simbahan
sa kantidad nga 80 pesos bisan og nagdala sila og kagalingon nga mga kandila. Samtang ipahigayon ang seremonya sa bunyag, nakauhat o nakabot sa bata ang botilya nga gisudlan sa kandila, hinungdan nga nahiwa ang middle finger nini. Gihulagway sa inahan ang glass candle holder nga hait sama sa botilya nga gikat og gibutangan lang og gold coil. Tungod kay daghang dugo ang niagas, gigawas nila ang bata samtang nangita sila og pamaagi nga mutang-on ang dugo. Gusto ko talaga magwala. Gusto ko talaga ihagis yung baso. Gusto ko sumigaw. Tapos, pinigil ko talaga yung sarili ko kasi, ayoko masira yung day na yun kasi birthday din po yun ng baby ko. Dihang mitang-on ang dugo o gipadayon ang pagbunyag sa bata, misuway pagpabuhagay ang inahan sa iyang gibati nga kahingawa apan uga kuno ang reaksyon sa pari. Gusto lang unta mabatyaga sa inahan ang pagpakita sa pari sa kaaghop. Bisan man lang, pagpangumusta man lang sa bata apan gibaliwa ra kuno kini. Wa usab kunoy nangayo man lang og pasaylo gikan sa simbahan sa nahitabo. Kahit man lang, sorry sa na nasugat pala yung baby, ganyan, na parang ipagdasal natin sa Diyos na sana maayos yung pagaling nung daliri niya. Yung mga ganun, wala talaga, sir. As in, yun talaga yung sobrang, Yung hinahanap mo yung compassion. yun talaga yung kinakasama ng loob ko doon. Kasi, wala talaga siya sinabing ganun. Nasayra sa inahan gikan sa mga kaila nga duna usay uban nga nasamad sa glass candle holder hinungdan nga nanawagan siya sa kadagkuan sa Archdiocese of Cebu nga imbestigahon ang nahitabo aron dili na masubli pa sa uban. Anaan na sa maayong kondisyon ang bata kansang samad inanay ng naayo. Message ko po para kay Archbishop Uy na sana po makaabot po sa inyo itong nangyari sa akin dito, sa amin, sa baby ko dito sa Alegria. And sana po mabigyan nyo po ng aksyon. Parang feeling ko po kasi very traumatic po talaga yung nangyari sa akin. Sana po maimbestigahan po ninyo yung nangyari dito kasi po talagang wala pong pakialam yung simbahan dito tungkol sa nangyari po sa baby ko. Tuyo na itong giari diri ang simbahan sa lungsod sa Alegria aron kuhaan og habig ang simbahan, no? Partikular ng pare apan managlahi ang giingon sa ilahang mga staff diri. Ang usa niingon nga naniudto pa si father, ang usa niingon nga natulog pa. But sa katapusan ilang gikumpirmar nga dili yud kuno di ay siya muhatag og statement regarding nining naasong issue. Plano makikita ang inahan sa bata kang Archbishop Alberto Abitoy kung tugutan. Luan, giklaro sab sa inahan sa bata nga sa pagkakaroon wa sila'y plano nga mohimo og legal action batok sa mahingtungdan nga nagduma sa simbahan. Ang ilalang gusto nga unta makahimo kini og awareness aron dili na masubli pa ang nihaguman sa iyang anak. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Gipangita sa mga anak ang ilang inahan gikan sa Zamboanga City nga nanrabaho sa dakbayan sa Talisay human kini na missing sukad niadtong Hulyo 4 ni ining tuiga. Balik si Alan Domingo sa report. Kini ang ulahing hulagway ni Pilar Basilio, 48 anyos, nga gipakita siyang anak nga si Kaid kinsa gikan pa sa Zamboanga City ug midiretso og adto sa Talisay City Police aron magpakisayod sa update sa iyang inahan nga na-missing niadtong Hulyo 4. Nawala ang pamilya ni Pilar tungod kay wala naman kini mukunta kanila nga dili man unta kini ang iyang naandan. Nakita niyo si mama namin. July 4 pa kasi siya, hindi na contact hanggang ngayon. Nag-aalala na talaga kami. Tulungan niyo po kami na manap si mama kasi hindi namin kaya kung mawala si mama. Mibati og dakong kabalaka ang anak ni Pilar busa nanawagan ang iyang pamilya sa mga tao nga nakaila nini sa paghatag kanila og kasayuran. Wa pa mawadi og paglaom ang pamilya nga buhi pa ang ilang inahan. Nasayran nga mibiya sa Zamboanga ang inahan aron manarbaho isip caregiver sa Talisay City. Wala ba siyang nasabi na may problema siya dito sa Talisay? No comment lang, sir. Giadto sa mga tigbalita ang gitrabahoan ini ug nasayran gikan sa paryente
sa gibantayan sa katabang na sayran nga dili Pilar Basilio ang gigamit nga ngalan ni kun dili Kata. Gipasabot sa paryente sa gibantayan ni Pilar nga Hulyo 7 na nila gipablatter ang pagkawa nini tungod kay nagdahom sila nga mobalik pa kini. Gidugang nini nga ang katabang ang gisaligan sa pagkubra sa pensyon sa gibantayan niini. Ako baka gisugo sa akong tiya, ana ra. Gisugo kasi man taga-sugo gyud at tumu kwadug kwarta. Ana, mauna. Amo withdraw. Wala ko ikwan. Nalita. Kasi pension niya. Mga 64,000. Samtang naglaom pa ang anak nga buhi pa ang inahan bisan sa posibilidad nga konektado ang inahan sa ulo nga napalgan sa Talisay City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gisuspenso ang face-to-face classes sa San Jose National High School sa Tacloban City karong adlaw human makadawat og pagpanghulga online. Kahinumduman sa mong eskwelahan na hitabo ang dugoong insidente, kapin 3 ka semana na ang nakalabay. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Daling mipahigayon og investigasyon ang kapulisan sa hulga nga mikatap sa social media page. Base sa report, alas 4:30 sa hapon kagahapon, usa ka grade 8 teacher ang nakadawat og screenshot gikan sa iyang estudyante nga nagpakita og daghang mensahe nga naghulga og pag-atake sa eskwelahan. Lakip sa mensahe ang pasidaan nga dunay plano nga magpabuto sa eskwelahan. Target matud pa ang mga estudyante sa grade 7 ug 8. Adunay gihisgutan nga specific nga pangalan sa giingong target. Tungod kay presko pa ang hitabong shooting incident sa ilang eskwelahan niadtong Hunyo 22, daling nangayo og tabang sa kapulisan ang eskwelahan. Nag-coordinate na ang Police Station 1 sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 aron matino ang gigikanan sa maong account ug masusi kung tinuod ba ang hulga. Gipalik unsab ang seguridad sa eskwelahan pinaagi sa pagdugang og mga pulis nga magbantay sa dili pa magsugod ang klase. Giapil sab sa koordinasyon ang mga opisyales sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa tanang estudyante o personnel. Ngayon lang, while security assessments and investigative activities are being continued, so kung magkakaroon na ng advice this afternoon, then we are going to lift the suspension of the face-to-face classes and we will resume tomorrow our face-to-face classes. Gikondinar sa DepEd ang lakang matinuod o fabricated man sanglit makabalda kini sa dagan sa klase. Kaya nga yun ang panawagan natin na sana tigilan na ito. Kasi nakakapikto na ito sa klase at saka nagkaroon yung mga estudyante ng very bad experience, traumatize sila, so nadadagdagan ng mga ganito. Kahit na kunting of course, because naka-experience sila ng very traumatic experience. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipaubos sa psychiatric exam ang 17 anyos nga tinunan sa Epifanio Nemesio Taneo Memorial High School sa Tingo Olango Island, Lapu-Lapu City. Kini samtang nagpadayon gihapon siya sa pagtungha pinaagi sa alternative delivery mode. Ani ang report. Gitigom kagahapon, Lunes, July 13, ang mga ginikanan sa Epifanio Nemesio Taneo Memorial High School sa Hepe sa Police Station 1 uban sa principal sa eskwelahan ug sa CSWD. Matod sa Hepe sa Police Station 1, buot nilang mabalik na ang kumpiyansa sa mga ginikanan ug sa mga estudyante human sa shooting threat nga gipost online sa usa sa mga estudyante sa naasoy tunghaan niadtong July 6. Gipahinumduman usab sa mga otoridad ang mga ginikanan sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak, partikular na sa pagmonitor kanunay sa mga gamit sa ilang mga anak ug sa mga kalihukan niini. Ilang i-check lang sad man ba ang bag sa mga bata ko, ma'am. Okay. Ang ato sa gikuan dito, ma'am, na safety na
safety gyud ang school diri sa ulang gumambay na naman tayo police presence nagikuan gyud ng police visibility sa school na to ma'am. Samtang gipahibaw ni Attorney Maricar Roñez, legal officer sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga base sa gihimong case conference sa CSWDO, girekomendar nilang ipaubos sa psychiatric exam ang 17 anyos nga tinun-an nga nagpost sa shooting threat. Nasuta atol sa case conference nga kamanghuran sa duha ka managsuon ang naasoyng minor de edad sukwahi sa nabutang sa iyang post nga nabuli ang iyang manghod. Nakita sa CSWD nga medyo naay psychological aspect sa iyang pagbuhat ato ba kay ingnon tag dili man na siya maoy normal nga thinking of an ordinary student no nga makahunahunaan na. Kini samtang nagpadayon gihapon ang iyang pagtungha apan ipaagi lang sa alternative delivery mode. Graduating na ang naasoyng minor de edad sa senior high. I was told nga iyang maoy magkuha sa modules from the school every Monday, and then he will be given the whole week to answer, and then by Friday iyang ibalik sa school through sa katong iyang and that will be the routine no until such time nga he will be recommended by the CSWDO nga fit na siya nga mobalik to school physically. Wala hinoy previous records ang naasoy tinunan nga nalambigit kini sa unsa mang kagubot sa eskwelahan. Wa usab kini na hook sa mga online games sama sa Gorebox. Samtang atol sa parenting seminar nga gipasiugdahan sa DepEd Lapu-Lapu City Division niadtong July 4, pipila sa mga ginikanan ang nipadayag sa ilang kabalaka kung mopahigayon og active shooter drill sa mga eskwelahan ilabi na sa elementarya. If mo push through gyud ta ani, we can do this sa higher levels. Probably there is a grade 9, 10 up to senior high. Ug dili gyud katong drill nga pareho atong same gyud sa nitabo sa Tacloban nga murag i-reenact, but instead mura siya seminar workshop type. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Misda. Ipatuman ang mas ubos nga fuel surcharge sugod karong Huwebes, July 16. Gipahibaw sa taga Civil Aeronautics Board nga anaa sa level 8 ang fuel surcharge ug mulungtad kini hangtod sa katapusan sa buwan sa Hulyo. Tungod niini, mamahimo ng 250 hangtod sa 787 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights, moabot sa kapin 800 hangtod sa kapin 6,000 pesos ang ipatuman nga fuel surcharge. Tungod niini, posibleng muubos ang airfare. Atong ila-ilahon ang duha ka mga Cebuano nga kolektor og RC crawlers pinaagi ni ining report. Kung tan-aw nimo sa una, mura lang kini og gamay nga sakyanan nga nagdagan sa yuta. Pero para kang David Sueco o Neely Chavez, dili kini ordinaryong dulaan. Kini ang ilang RC crawlers. Bisan pa man sa ilang kakulian sa ilang kinabuhi, sama sa pamilya o uban pa, wala gyapon nila kalimti ang ilang paboritong hobby. Ug kabalo ba kamo, dili kini pagbalik sa pagabata. Kini ang pagdala sa kalipay sa pagabata ngadto sa pagkahamtong. Honestly, ever since sa katong bata pa jud ko kay anything with wheels, malingaw ko. It started at an early age, manggod. My family loves cars, so ang ending, especially my dad, he loves going off-roads. So ang ending, from an early childhood, I started the hobby na off-roading and then motocross, and then it continued pag high school na I got into drifting sa RC. Ang RC crawler, usa ka hobby diin ang gagmay nga mga sakyanan, muagi sa bato, lapok o lisod nga terrain, sama sa tinuod nga off-road adventure. Di siya pareha sa imong mapalit sa malls ba na if maguba, kaya ang kwarta, dili ma-repair. Kandi siya ma-tune, ma-set up, ma-repair din siya. Tanang RC, ma'am, pwede yun siya ilabang with the proper waterproofing. Kinahanglan lang nato siya i-prepare. Pero kung maingon ka na ko, ma'am, na pwede ba nimo itabok og lapok? Itabok ba nimo ron og gamay lang na tubig? Same thing na siya, ma'am, sa tinuod na to na auto. Apan labaw pa sa kompetisyon o kalingawan, adunay mas lawom nga rason nganong daghan ang nahigugma niini. Discipline, patience, understanding, of humility. I just really like the
the relationship you build ba with it gani kana lahi-lahi bitag background. O gani, adto na sila grupo nga gitawag og Southside Cebu RC nga gawa sa ilang pagduwa og pagpakigkompetensya, nagpahigayon usab sila og mga outreach programs sama sa feeding program. Sama kang David ug Nel, nagpamatuod nga ang pagkahamtong dili pasabot nga biyaan nato ang mga butang nga nakapalipay kanato kaniadto. Kay usahay ang sikreto sa malipayong kinabuhi mao ang pagpabilig buhi sa bata nga naa sa sulod kanato. Kay sa katapusan, dili gyud sukdon sa edad ang pagdula kun dili sa kalipay nga imong madala og mahatag sa uban. Para bitaw na ko no kay ang hobby kay wala siya age required. Pero kung maingon, ma'am, sa kadaghan na mong hobbies, ma'am, no? Pareha ra man gyud tanan, ma'am, basi pag unsay mo sudlan, no matter the age, no matter the gender, pareha ra gyud tanan. So if there's one thing, just like in life, enjoy the game. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Adunay kausaban sa presyo sa produktong petrolyo sugod karong adlaw. Base sa price range sa Department of Energy, 2 pesos ug 62 centavos hangtod sa 4 pesos ug 62 centavos ang pagsaka sa presyo sa matag litro sa diesel. 2 pesos ug 22 centavos ang pagsaka sa presyo sa matag litro sa kerosene. Samtang sa gasolina, piso matag litro ang pagsaka sa presyo o baka rollback. Magdepende sa gasolinahan ang aktwal nga presyo basta makasud kini sa price range sa DOE. Matod sa Department of Energy, tangtangon nila ang price range sa musunod nga mga semana. Posibleng ilang irekomendar ang insaktong minimum o maximum price adjustments. Gipahugtan pa sa Cebu City Government ang pagproteher sa livestock industry, food security o local economy sa syudad. Kinihuman na pirmahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang Executive Order No. 086 Series of 2026 nga nagdili sa pagsulod ug paggawa sa mga produktong baboy ug binuhing baboy sa Cebu City aron malikayan ang pagkuyanap sa African swine fever. Ubos sa executive order, tugutan lang ang mga produktong baboy nga makasud ug makagawa sa syudad kung aprobado kini sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF ug adunay saktong mga dokumento. Giumol usab sa Cebu City Government ang Cebu City African Swine Fever Task Force aron maoy mosusi ug mo-monitor sa lihok ug dagan sa mga produktong baboy sa syudad. Gitataw sa kapitan sa Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City nga nag-agadra sila sa kamanduan sa DILG sa usa sa ilang mga konsehal nga nasikop atol sa checkpoint sa Mandaue City tungod sa gihuptan ni ining shabu. Matud ni Kapitan Terso Tumulak dihang nagpositibo ang naasoy konsehal atol sa surprise drug test nga gipasiugdahan sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP niadtong tuig 2024 gipasuspenso na nila kini og 6 ka buwan aron unta mapaubos sa rehab. Apan wa kini makapakita og dokumento nga magmatuod nga siya napaubos sa rehab ug nitungha pagbalik sa ilang sesyon sa barangay. Hinuon wa na nila kini pahupta pa og komitiba. Hangtod nga nadakpan kini sa mga personnel sa Mandaue City Police atol sa checkpoint. Mo na naghuwat kang pud mi sa DILG kay ang sa amo agud na nahog mo elected man na siya, so ang DILG ko'y makahatag inyang sanksyon ug sa iyang sanksyon. Miulbo ang sunog sa usa ka simbahan sa Mandaue City kagabi. Gialarma ang sunog sa usa ka parte sa Holy Family Parish sa Barangay Magikay. Naapektuhan ang usa ka bahin sa ilang choir area. Walay misa niadtong higayuna sanglit gabi ina kini. Gipahibaw sa parokya nga maayo na lang nga wa makadako pa ang kayo nga napaubos sa BFP sa first alarm. Gitino pa kung unsay hinungdan sa sunog apan posibleng may anggulo ng gitanaw ang BFP. Karon ongoing pa ang answer ka ng pag-investigate sa atong mga investigator to aron sila sa area ni balik. Posible nga electrical kay naman dito sa dapit sa mga sound systems. Taliwa sa kasikat sa duwang pickleball karon, gipaduso sa Mandaue City nga ilakip kini sa sports program. Atol sa sesyon sa konseho usa kini sa gipapasar.
Giauhag ang Department of Education sa pag-incorporate sa pickleball sa sports education aron mas mapalambo ang pagduwa ug matabangan ang mga mahiligo niini tungod sa daghang benepisyo nga makuha. Nag-auhag usab ang mga nanganggamhanan sa pagpasar niini ang pag-umol og dugang pickleball courts aron maggamit sa mga tao. Gisugyot ang parte sa Mandawi Heritage Plaza ug bakanting lote sa kabarangayan nga himuong pickleball courts. Usa na siya sa i-develop nga sports program sa DepEd. Nya ikaduha, atong gihangyo pod ang atong atong Mandawi City Sports Commission nga i-integrate pod ang pickleball as part of the sports program sa city. Apil na ng grassroots. Human nakasud sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga Josie kaganihang alas 12:30 sa kadlawon nihinay kini ug nahimo na lang usa ka tropical depression. Karong gabi posible kining mogawa sa Philippine Area of Responsibility ug mamahimo na lang unyang usa ka low pressure area. Matod sa Pag-asa, way direktang epekto sa nasod ang bagyong Josie. Ang nasinating mga pag-uwan-uwan sukad kagahapon hangtod karon epekto sa mga localized thunderstorms. Samtang sa tropical cyclone threat potential nga gitamdan sa Pag-asa, adunay mga nakitang sirkulasyon nga mamahimong mapormang bagyo sa sunod simana. Apan bisan pa man niini, napanglantawan sa Pag-asa nga menos ang uwan o below normal ang uwan nga masinati sa Metro Cebu karong buwana. Samtang sa buwan sa Agosto, halos tibuok lalawigan sa Subo ang makasinati og menos nga pag-uwan o below normal rainfall amount. If in case na below normal pa this July and August below normal, so pagdating September, ang assessment nato is drought because 5 consecutive months of na below normal is mahug na siya as drought. Gikwestiyon o gisalikway sa bisayang abogado nga miyembro sa prosecution panel ang giingong pagpang-red tag kaniya. Mibisita sa law school din sa Subo si Attorney Amando Ligutan kinsa usa sa mga abogado nga makita karon sa nagpadayong impeachment trial batok sa Vice Presidente. Namong si Ligutan sa mga umaabot nga abogado ug may pasabot kabahin siyang gihimo karon ug nganong importante ang pagpangayog accountability sa mga anaa sa kagamhanan. Napangutana siya sa post karon nga miling kaniya sa usa sa mga lawyer organizations. Dugang sa abogado, pagpangdaot lang kadto kini apan dili siya matarong sa ilang gihimo karon. Out of the blue, no, murag coming from the left field na siya nga I don't know, no, dili ko membro sa NUPL. Ay girespetar nako ang NUPL ug ang ilahang mga gibuhat para sa katawhan, pero ma-surprise lang ta nganong i-appeal ta. Usa na sa ako ang nakita nga siguro strategy na aron ma-distract ang ato ang attention, no, but sorry, no, dili ta ma-distract sa ato ang panuyuan nga mo trabaho. Atensyon sa mga mapaakan ug nga bitin sama sa kobra, aduna nay antidote o tambal ang lalawigan sa Subo nga magamit pinaagi sa napalit nilang polyvalent antivenom. Ang report ni Alan Domingo. Dili na kinahanglan pa nga moadto sa mga silingang lalawigan o rehiyon ug mangitag tambal sa mapaakan sa nga bitin, ilabi na ang cobra ug viper kay doon na supply ang provincial government sa anti-venom. Ana sa storage ang usa ka katos nga vial sa anti-venom nga ginagdang ipodapod sa upat ka mga provincial hospital sa Sugbo. Matod ni Dr. Sheila Fashol, ang Pangulo sa Integrated Provincial Health Office, nga hatagan og tag 20 ka vials ang naasoy mga tambalanan. Gipasabot nini kinahanglan nga bansayon pa ang mga mohandol nining matang sa venom antidote o ang mga provincial hospitals nga adunay katakos nini. It went through bidding and all. Munang nataod-taod siya, no, wa na siya nauso ang snake bites. Niabot ni atong July 3 Friday. So within this week atong iapod-apod na sa atong 4 ka provincial hospitals. Tungod kay polyvalent antivenom, mamahimo kini gamiton dili lang sa mapaakan sa kubra kundi apil na sa mga bitin nga adunay venom. Wa pay natala ang IPHO nga napakan og nga bitin apan nang hinaon sila
nga dili maggamit ang antivenom bisan pa og mo expire ni kini sa 2028. Ang hinungdanon nga way mabutang sa peligro nga kinabuhi. Di man puta magampo no nga naay mapaakan og bitin, but if in case nga naata sa ato ang mga silingan, sa ato ang mga LGUs nga mapaakan og venomous snake, no, time of is the essence, so kinahanglan madadayon sila sa ato ang provincial hospital. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way gidapigan, way giprotektahan kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.